الآن يسعدني أن أدعو السيد برنارد كوشنر وزير خارجية فرنسا السابق ليلقي كلمته من المنصة. باش قلت نقب فرنسي بيجي عزيز ترجمة بكم. Ladies and gentlemen, dear friends. In English? Okay. No. I've been asked to speak French, but just to let you know that I'm speaking English. Don't laugh. Huh? This is a very serious conference. Okay. So, mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux, particulièrement heureux, d'être avec vous aujourd'hui en Rojava, au Rojava. Oh, ça va, j'ai dit 3 mots. قال لي جانوكا وجاميران اسبركي فاشم ايرو دناوا دما الروجعوا. Easy to translate. حسانيه غوبي ترجمه كرن. Bon, je suis particulièrement surpris et ravi et content que cette conférence ait été organisée, malgré les difficultés du temps. Avec insistance, je remercie et je nommerai ceux qui sont responsables de ce succès, car c'est déjà un succès. براستی پر کیف خشم و پر بالکشه قد روشك پر طيبتي ده جو اف جوينا هان هاتا دارخستان و اف كسي جو اصرار ذكرن وكدان جبو جو اف منتدى للبيل دارخستان. Il y a beaucoup de représentants des ONG, organisations non gouvernementales, نوناري قال لك سازين مروباتيه البدري حاضر نافنتوي du Rojava. انا البدري هنك جي اي روج افان جي سازين اي مروباتيه روجافا. Et il y a aussi beaucoup d'ONG internationales, certaines que je connais, d'autres que je découvre. Je les remercie aussi. هلبته نونرين سازين نامنا تويجي البدري امادانه قال لك جوان ازوان نازي دكم ازوان حميان فان حميان سلاف دكم ou spatiawan دكم. Mais il y a aussi quelques Français. البدري لي كان فرنسيجي هنا. Et je voudrais vous dire que ça n'est pas une surprise pour tout le monde. ما حقق جوارا نمفاجأة بكماني نمفاجأة قال لك كسان ردفر. Ces Français qui sont ici sont des amis des Kurdes. الفرنسي يقول بيد ريبن دوستي كردانا. Ils ont travaillé souvent dans leur spécialité avec en particulier 2 hommes ici, Abdul Karim Omer et aussi bien sûr Saleh Mouslim qui a organisé avec d'autres cette conférence. دبي هل بتعرف كسي جو فرنسية البيدرينا بلي جو دستي كردانا كار كرنا دقلا كواراده بطيبتي دوار نيده جبو پیش کتنا دستگرتنا قالك انجاما جبو سركفتنا في منتداجي از طيبتي نبي دو كساد بيجي عبد الكريم عمر وصالح مسلم جي كداوان تداهيه. Je sais qu'il s'agit d'une conférence scientifique. Je sais qu'il s'agit d'une conférence qui a trait à l'eau, à la rareté de l'eau, aux obstacles que l'on
از هم گفت که فرست پیو گریدانیا وی با آوی استانگی گو آوی در دکوینه هر تشته گو آوی گریدایه. Et je m'efforcerai, mes amis en tout cas s'efforceront, les Français que j'ai cités, de parler du sujet. زبیازی خو مجبور بکم از و فرانسیه گلوی داره بین گم بحثا مرسلا آوی بکن. Mais je suis obligé de vous dire un peu pourquoi ces quelques Français courageux sont là. بس از مجبورم جی جوار بیجم گو براستی جبو چه گو اف چند فرانسیه گلوی داره گل لوی داره حاضرن و الکلکوانه. Le problème de l'eau n'est pas le seul problème que rencontrent nos amis kurdes. مرسلا آوی و استانگی آوی نه استانگی یک بتنیه گو گته پیشا دوسته می کرد. Et même, je crois que la situation est encore plus compliquée que dans les années précédentes. و از دبیجم گو روش آنها بهتر معقدتر جی گوج دما گوگدر باسبو. Il y a quelques années, dans les 20 dernières années, disons, le monde international a rencontré ou a entendu dire, a entendu parler des Kurdes. وان سالت و تالیه بس بالتایبتی وان هر 20 ساله گوچو جواتانا نتوی ایدی گهدار کرن بهیستن به ملت کرد و دردوی. Et puis petit à petit, le monde international, c'est un euphémisme, c'est une façon de dire le monde international, s'est détourné des Kurdes. هدی مخابن قبام دين جواكنا نتوي جي جواتانا نتوي قوتنا ك يعني نبر دقيقة ليه مرد بيني أب جواتانا نتوي هدي وقت بري خوش كرداد وقهرة. Et donc c'est une raison supplémentaire, c'est une raison beaucoup plus importante encore que celle qui nous poussait il y a quelques années auprès des Kurdes à leur soutien. C'est une urgence que de continuer à s'occuper des Kurdes dans la situation qu'ils affrontent ici très particulièrement. جبو ویاوی گرک هین بری 20 سالا گوگ ما پشتا ملت کردگر آنها فرز گوهیم بیتر مرا پشتا وی ملتی بگره و جبر گود روشک پر اوارتد در باز دبه. C'est tout ce que je dirais en termes très mesurés. Mais ce péril que les Turcs font peser sur l'alimentation en eau au Rojava s'additionne à d'autres périls, à d'autres dangers qu'actuellement les Turcs font peser, avec lesquels ils menacent la population kurde. Ne l'oublions pas car nous parlons de l'eau, pardon, je te dis. براستی یعنی گوتنی هندک از کارم بیجم اف فاجعه آگو آوی اف تهلوکا آگو آوی گو ترکی دکه آوی روز آوا محروم دکه اوجی مرکار بیخ تیخ سر گلک تهدیدات ده گلک کاری سیده گو سبب اوی گو ترکی چید که دجی ملت روز آوا. Bonne séance, bon travail. Nous avons besoin de vos éclairages à propos de ce péril, de ce danger de l'eau. Mais n'oublions pas qu'avec cette nouvelle épreuve, comment obtenir de l'eau pour Rojava, peut-être pouvons-nous encore intéresser une nouvelle fois le monde international à la situation du Rojava, c'est-à-dire aux habitants du Rojava, c'est-à-dire aux Kurdes, femmes, hommes et enfants, qui risquent de manquer d'eau, en plus de manquer de liberté. از هیوید کم گو کاری و بسر کفتی به لیگو تشتی گو ام هیوید کن گو امریکا به بدخ خانه کرن لوی داره به اف مرسلا آوی سببی به چیه دردی به چیه و به ویرنگی امریکا به بک گو دولت ترک مجبور به گو آف بیج ملت
روج آوار ملت وقت به ملت روج آوا جن میر همه کسی روج آوا گود حقوی آواوی هبه سپاس